अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 पाक स्टडीज़ का यूनिट नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान में हमने शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 की रीडिंग हम कर रहे हैं। इससे पहले हम इसके व्यूल्स के वासराय हिंद लॉर्ड व्यूल्स ने जो बरसग़ीर के मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अख्तिताम से पहले की बात है। इस कॉन्फ्रेंस में गौर करने के लिए वासराय ने कुछ नुकात पेश किए जो कि व्यूल प्लान के नाम से जाने जाते थे और जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो मौजूदा एग्जीक्यूटिव कौंसिल की तश्कील और दीगर तजावीज़ पर बहस के लिए वासराय ने शिमला के सेहत अफ़ज़ा मकाम पर 24 जून 1945 को कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस कॉन्फ्रेंस की डिटेल हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। होल्डिंग ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद में हम उसकी बकाया डिटेल पढ़ेंगे कि जो मौजूदा एग्जीक्यूटिव कौंसिल के तजावीज़ और जो तश्कील के नुकात थे उन पे किस हद तक अमल दरामद हो सका। The members of the various political parties were invited to participate in the Shimla conference in 1945 to think about the व्यूल प्लान्स। ठीक है, व्यूल प्लान्स के पर गौर करने के लिए मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अरकान को 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई। पंडित नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद एंड बलदेव सिंह फ्रॉम कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और बलदेव सिंह ने शिरकत की। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, लियाकत अली ख़ान एंड सरदार अब्दुल रब नश्तर फ्रॉम मुस्लिम लीग, Chief Minister of all the provinces, representative of the Unionists and other political parties attend this conference। ठीक है, मुस्लिम लीग की तरफ से कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, लियाकत अली ख़ान और सरदार अब्दुल रब नश्तर ने शिरकत की, जबकि तमाम सूबों के वज़राए आला और यूनियनिस्ट पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव ने और दूसरी सियासी पार्टियों के नुमाइंदे ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की जो कि शिमला के मकाम पर हुई। ऑल द डेलीगेट पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस विद द लोफी एक्सपीरियंस। However, it had already declared that it will not accept any formula of partition of the subcontinent। उसने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से पहले ही वजाहत कर दी थी कि वो बरसग़ीर के तकसीम के किसी भी फार्मूले को नहीं मानेगी। When talk began in the Viceroy Defense Council, the issue of the 5 Muslim representatives arose। वायसराय की डिफेंस कौंसिल पर गुफ्तगू का आगाज़ हुआ तो 5 मुसलमान अरकान की नामज़दगी का मसला दरपेश हुआ। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह held the opinion that Muslim League will nominate all the 5 representatives। कायद-ए-आज़म ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 5 मुस्लिम अरकान को मुस्लिम लीग ही नामज़द करेगी। कांग्रेस want to get 1 Muslim seat to appoint अब्दुल कलाम आज़ाद against it। जबकि कांग्रेस चाहती थी कि एक मुसलमान नशिस्त उसे मिले और उस पर अबू कलाम आज़ाद का तकर्रर हो। The Viceroy tried to convince कायद-ए-आज़म स्टूडेंट यहाँ से है। कायद-ए-आज़म stood firm on his standpoint because he want to get it acknowledged that Muslim League is the only representative party of the Muslims। कायद-ए-आज़म अपने मौक़िफ़ पर डट के क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात मनवाना चाहते थे। The Viceroy tried to convince कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह to nominate Malik Khizr Hayat Chief Minister of the Punjab and head of the Unionist Party in place of the Abu Kalam Azad, but कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह was not convinced। वायसराय हिंद ने यानी लॉर्ड व्यूल ने कायद-ए-आज़म को इस बात पर राज़ी करने की कोशिश की कि अबू कलाम आज़ाद के बजाय पंजाब के वज़ीर आला और यूनियनिस्ट पार्टी के सरबराह मलिक खिज़र हयात की नामज़दगी
اس کو رکھ دیا جائے گا۔ اس بات پہ قائد اعظم کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن قائد اعظم اپنے موقف پر قائم رہے۔ He wanted to get it accepted by the government and the Congress that only Muslim League held the right of the represent the Muslim. All the three parties could not agree and Shimla conference ended up in a failure. ٹھیک ہے، he want to یعنی قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ حکومت اور کانگریس صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا حقدار مان لیں۔ All the three parties، اس طرح کیا ہوا کہ تینوں فریقین جو تھے وہ متفق نہ ہو سکے اور شملہ کانفرنس کوئی نتیجہ اخذ کیے بغیر ہی ختم ہو گئی، یعنی یہ بھی ایک ناکام کانفرنس رہی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ declared that the viewal plans presented in the Shimla conference in fact was the collective attempt made by the Viceroy and the Congress to صحیح ہے، قائد اعظم نے آخر میں یہ نتیجہ کہ شملہ کانفرنس میں جو ویول پلان تھا وہ وائسرائے اور گاندھی کا پھیلایا ہوا تھا، وہ مسلم لیگ کو پھانسنا چاہتے تھے کہ اگر اس وقت یہ مان جاتے مسلم لیگ کے علاوہ کانگریس کو مسلمانوں کے لیے ایک نشست اس کو دے دیتی تو اس طرح مسلمان پاکستان کے اصول میں کبھی کامیاب نہ ہوتے، مسلم لیگ پاکستان کے اصول میں کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ویو پوائنٹ proved to be corrected because the result of the elections to be held in the coming year 1945 to 1946 confirmed that the Muslims were with the Muslim League only. قائد اعظم کا موقف درست ثابت ہوا کیونکہ آنے والے سالوں میں ہونے والے عام انتخابات 1945 سے 1946 کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ مسلمان صرف اور صرف مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ They rejected Congress, Unionist Party and the Muslim religious parties by casting their vote in the favor of Muslim League. They gave the authority to it to fully respected them. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے کانگریس، یونینسٹ پارٹی اور مسلم مذہبی جماعتوں کو مسترد کرتے ہوئے مسلم لیگ کو ووٹ دے کر اپنی مکمل نمائندگی کا اختیار دے دیا۔ The result of the election endorsed the claim and far-sightedness of the قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ and the confirmed the truth of his standpoint. انتخابی نتائج نے قائد اعظم کی فراست اور ان کے موقف کی صداقت کا ثبوت فراہم کر دیا۔ جو اسٹوڈنٹ شملہ کانفرنس اس لیے بھی اس میں موقف یہ کامیاب نہ ہو سکی اپنے ویول اپنے پلان کو دونوں جماعتوں پہ کرنے کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت صرف مسلم لیگ ہے۔ لارڈ ویول نے مسلم لیگ کا یہ موقف تسلیم نہ کیا، جس کے باعث یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ کانگریس اور وائسرائے قائد اعظم کے بے لچک رویے پر تنقید کرتے رہے، لیکن قائد اعظم نے مسلم عوام کو سمجھایا کہ ویول پلان دراصل وائسرائے اور گاندھی کی مشترکہ سازش ہے۔ جس نے اس ٹاپک میں ہولڈنگ ان شملہ کانفرنس میں آپ نے ایٹ لیسٹ 5 to 10 شارٹ کوسچن فائنڈ آؤٹ کرنے کریٹیو رائٹنگ کے لیے، ٹھیک ہے، بہت سے اس میں چھوٹے چھوٹے سے ایک 2 لائنس کے کوسچن آنسر اس میں سے بن سکتے ہیں۔ آپ نے کریٹیو رائٹنگ میں ہوم ورک میں یہ کام کرنا ہے۔